नवीन निवास आगु जबरदखल हटिबो। आपण आज लिखिकी रखंतु आज तारीख रे नवीन निवास आगु जबरदखल सुनिश्चित भाव में हटिबो, किंतु समय लागि पारे एमाने गड़ेई पारंती किंतु जबरदखल हटिबो। समानतार कथा कहूचे साधारण लोक जहा श्री नवीन पट्टनायक सेया, तो जदि सरकार उच्छेद करेंगे नवीन निवास सम्मुखर ताले गोटे उदाहरण सृष्टि करंतु। साधारण ओडिशा इतिहास मध्य कौन विरोधी दल नेता घर सम्मुखें सर्वसाधारण रास्ता को ब्यारिकेड बुलेकी रखी ना ये कहीं रखिंट। ओडिशार वर्तमान मुख्यमंत्री अच्छा श्री मोहन चरण माझी, तांको सरकारी बासभवन क्वार्टर ठारू 3 गुण 4 गुण बड़ हूँ नवीन निवास। 2-4 एकर जगह नवीन निवास तैयारी होती। ओडिशार मुख्यमंत्री बासभवन में एत संख्यक सुरक्षा कर्मी थी जदि गोटे क्वार्टर रे सुरक्षा अरेंजमेंट हो पारुची, ताले विरोधी दल नेता कौन सुरक्षा विपन्न होउची सुरक्षा आल रे गोटे जबरदखल करके गोटे 1 एकर ऊर्ध जगह को से माने जबरदखल कर जबरदखल उच्छेद प्रक्रिया राज्य रे आरंभ होईची और नुआ सरकार जो माने जबरदखल करचंती सेमानक ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान नउचंती। एठी प्रश्न उठुची पूर्वतन मुख्यमंत्री वर्तमान विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक तांको बासभवन नवीन निवास सम्मुखरे जो बैरिकेड करी 1 एकर ऊर्ध्व जगह जबरदखल करचंती ताकू केबे कराजिबो उच्छेद, जहाकु नै कि अनेक समय रे आलोचना हैछि एवं सामाजिक कर्मी माने ए मामला को नै हाईकोर्ट रो द्वारस्थ मध्य होचंती। सामाजिक कर्मी प्रकाश दास आम सहित अच्छी जे कि ए मामला को नहीं कोर्ट पर्यंत जाइछंती एवं जबरदखल उच्छेद प्रक्रिया को आरंभ करिया पाई मध्य कोर्ट रो द्वारस्थ होइछंती। आम सहित प्रकाश दास अच्छी हम तांग सहित आलोचना करिया। सर आपन को हिरांचल को स्वागत। जो जबरदखल नवीन निवास सम्मुख अंश जहाँ जबरदखल है ताकू लेके जाके आपण कोर्ट रे पहुंचबा एवं कोर्ट निर्देश दबा प्रक्रिया आरंभ हो सारी कौन कहिबे ए संपूर्ण घटनाटी कौन थी? देखंतु प्रथमे जेतबळे ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान विरोधी दल नेता श्री नवीन पट्टनायक तांको घर सम्मुख नवीन निवास सम्मुख रे जबरदखल करी 1 एकर ऊर्ध्व जगह जबरदखल कर रखिले एवं रखिथिले। परवर्त जहाँ फल कौन होता ना आंबुलांस जाई पारनुथिला, फायर ब्रिगेड्स गाड़ी जाई पारनुथिला, स्कूल छात्र छात्री जीवारे असुविधा होउथिला, लोक माने लिंगराज मंदिर जाई जीवारे असुविधा होउथिला, एयरपोर्ट जीवारे असुविधा होउथिला, एक्सीडेंट होउथिला, जहाँ फल जेतु गोटे पाख संपूर्ण रास्ता को श्री नवीन पट्टनायक जबरदखल करके रखिथिले तेणुक समस्या होउथिला। परवर्ती समय रे मु राज्य सरकार को इने गोटे पिटिशन देली जे एभली समस्या होउची, आपण जबरदखल हटेकी सर्वसाधारण लोकों ये जगह व्यवहार पाई जगह दिंतु पूर्व जमती थिला। तेणुक सरकार कार्यानुष्ठान किसी ग्रहण कले ना नवीन निवास आगु जबरदखल हटेले। परवर्ती समय आम माननीय उच्च न्यायालय द्वारस्थ हेली और कोर्ट रे पीआईएल फाइल कलु। परवर्ती समय माननीय उच्च अदालत राज्य सरकार को नोटिस कले एवं तांको पक्ष मागिले। राज्य सरकार तांकर माने एक्शन नहीं बा स्टैंडटा कौन जणिया पई कहले, सरकार जणैलेनी। परवर्ती तारीख रे कोर्ट विरक्ति प्रकाश करने सहित कौन आपणकर स्टैंड माने राज्य सरकार कौन स्टैंड एवं कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करछंती ताहा 3 सप्ताह मध्य एफिडेविट माध्यम जनइया राज्य सरकार को माननीय उच्च अदालत कहले। परवर्ती समय मामला गड़ी चलला। वर्तमान आज जो माने राज्य सरकार बा पूर्त विभाग कमिशनरेट पुलिस एवं गृह विभाग को जो मतामत लोड़ी घटना से नहीं आज कथा चर्चा को आसला। आपण माने देखिबे जे ओडिशार वर्तमान मुख्यमंत्री अच्छा श्री मोहन चरण माझी, तांको सरकारी बासभवन क्वार्टर ठारू 3 गुण 4 गुण बड़ हूँ नवीन निवास। 2-4 एकर जगह नवीन निवास तैयारी होती। ओडिशार मुख्यमंत्री बासभवन में एत संख्यक सुरक्षा कर्मी थी जदि गोटे क्वार्टर रे सुरक्षा अरेंजमेंट हो पारुची, ताले विरोधी दल नेता कौन सुरक्षा विपन्न होउची सुरक्षा आल रे गोटे जबरदखल करके गोटे 1 एकर ऊर्ध्व जगह को से माने जबरदखल कर हमें देखुचंती अनेक गुड़े जगार भुवनेश्वर रास्ता अत्यंत प्रशस्त किंतु नवीन निवास सामना रे रास्ता संकुचित हो रही। यह आज घटना नुहे, दीर्घ समय धरी शासन ने स्थिर सरकार 24 वर्ष चलला से समय माने जबरदखल हो रही। जो पूर्व जो जगह थिला जगह एयरपोर्ट अथॉरिटी पाखरे जगह थिला एवं नवीन बाबू
ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜବରଦଖଲ କରି ରହିଛନ୍ତି ତାର ଘଟଣା ଚକ୍ର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ, ଆପଣ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ମିଶ୍ର କଥା କହିପାରିବେ, ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା କହିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିକିରି ସୁରକ୍ଷା ଆଳରେ କେହି ରଖନ୍ତିନି। ଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଯେ ଏମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ, ସରକାର ଗଲା, ଆପଣ ନିଜ ଆଡୁ ସଚେତନତାମୂଳକ ଭାବେ ମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ ହଟେଇ ଦେବା କଥା, ଆପଣ ହଟଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ହଟଉନାହାନ୍ତି, କୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମୟ ଗଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ସେ ଘଟଣାଟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାର ହଟଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାନେ ଥିଲେ, କେହି ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗେ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଇଏ କାହିଁକି ରଖିବେ? ଏ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ବି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସରକାର ଏଇ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ପଚାରିଲେ ସେ ଜାଗା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଜାଗା ସେ କେମିତି ମାଡି ବସିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଜାଗା ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ଜାଗାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଗିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଠାରୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୀମକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି କି, ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି ସେ ଜାଗାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାରକୁ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଳରେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ କବ୍ଜା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଠାରୁ ସେ ଜାଗାଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରିଛି। ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା, ସେଇଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜାଗା ନୁହଁ। ତେଣୁକରି କାହିଁକି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କି କାହିଁକି ଜଣେ ଜବରଦଖଲ କରିବ? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭରତପୁରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିଏ ଜେନୁଇନଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯଦି ସାମ୍ପୁରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି ସାଲିଆ ସାହିରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି ସେଠି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରୁଛି, ମାମଲା ଯାଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ନବୀନ ନିବାସର ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି, କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସରକାର କାହିଁକି ଏଭଳି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି? ଆଉ ସରକାର କାହିଁକି ଏଭଳି ମାନେ ଏଭଳି ନରମ ଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ ପ୍ରତି? କଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମେ ବି ସେଇ କଥା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସବୁ କଥା ସେଇ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଜବରଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା? ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ନ୍ୟାୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମାନତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସମାନ ସମାନ ଅଧିକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉନି, ତାଙ୍କ ଯଦି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ବୁଲଡୋଜର ବୁଲୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆ ହଉଛି ଘର ଆଗରୁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ 4-5 ଏକର ଜାଗା ନିଜର ଅଛି, ଘର ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ସିଏ କାହିଁକି ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ସୁରକ୍ଷା ଆଳରେ? କୌଣସି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ସର୍ବସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ ବୁଲେଇକି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଇଏ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ସଚେତନତାମୂଳକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? ସରକାର କାହିଁକି ଏଥିରେ ବିଫଳତା ହଉଛନ୍ତି? କଣ ଆଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ବା କାହିଁକି ପୂର୍ବ ସରକାର ବା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ସରକାରଙ୍କର କଣ ଦୁର୍ବଳତା ବା ରହିଛି, ବା କଣ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବୁଝାମଣା ରହିଛି, ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ। କଣ ଏଇ ସରକାର ଆଉ ପୂର୍ବ ସରକାର ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଯେ ଏମାନେ କିଏ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? এই ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ କଥା ସରକାର ଯଦି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକିରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ନାହିଁ ବସ୍ତିବାସୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାନତାର କଥା କହୁଛେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା, ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଆ, ତ ଯଦି ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ ଯେ ସରକାର ସମାନତାର କଥା କହନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ଜବରଦଖଲ ହଟିବ, ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ହେବ ଏବଂ ଗମନାଗମନରେ ଯେଉଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ବାଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ, ଏ ଆଶା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ? ଏ କାମ ହେଇପାରିବ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ, ଆପଣ ଆଜି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ
10-11 वर्ष होलानी मो क्षेत्र को 10-11 वर्ष होलानी मु सोशल एक्टिविटी करूछु बहु क्षेत्र रे आमे विभिन्न फोरम रे अभियोग करूछु विभिन्न फोरम रे मानवर कोर्ट भी जाउछु विभिन्न फोरम रे अभियोग करूछु अनेक केस सफल मध्ये होईछि ये केस मध्ये जेन्युइन केस जेतबेले स्टैंड करूछि जुडिशियरी मैटरटा एवं जेतबेले नोटिस होउछि विरक्ति प्रकाश करूछंती ए माने समय गडै चलछंती आमे आशावादी आज नहले भी काली आपण डिले करि पारंती किंतु कंक्लूजन टा नवीन निवास आगु जबरदखल हटिबो आपण आज लेखिक रखंतु आज तारीख रे नवीन निवास आगु जबरदखल सुनिश्चित भाव में हटिबो किंतु समय लागि पारे ए माने गडै पारंती किंतु जबरदखल हटिबो। आपण शुणुथिले सामाजिक कर्मी प्रकाश दासकर प्रतिक्रिया एवं नवीन निवास सामने जो जबरदखल अच्छी जबरदखल को लेकिन अनेक आलोचना चलुची समय गड़ी पारे किंतु जबरदखल निश्चित भाव में नवीन निवास सामना हटिबो आउ जो रास्ता नवीन निवास सामने संकुचित हो रही से रास्ता निश्चित भाव में प्रशस्तीकरण हेबो एवं गमनागमन रे लोक मानकर सुविधा।